Hi Guru, today is a very special day for you. Wish you a very happy 50th birthday. All this growth and things that you have achieved in life is always because of your positive spirit. So just continue having that positive spirit and be unstoppable. చెన్నైలో ఉండిన తింతా ఏదైనా డిన్నర్ పాయింట్ వచ్చిన ఏదో వీ కుడ్ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ బట్ పోయి హైదరాబాద్లో కూర్చున్నావు. నెవర్ ద లెస్ వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ అ వెరీ మెమరబుల్ డే ఫర్ యూ. సుదర్శన్ కూడా అడిగిన నీ ఫ్రెండ్ సుదర్శన్ ఏదైనా గెట్ టుగెదర్ చేస్తారా అని చెప్పి இல்லடா எல்லாருமே வாயில் வடை சுட போகிறோம் అని చెప్ತೀನಿ. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎఫర్ట్ టు మేక్ దిస్ డే అ వెరీ స్పెషల్ డే ఫర్ యూ. దండిగా ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ అందరు ధరించు విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ కంపైల్ చేసి నీకు పంపిస్తాము. బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అ ర్యాండమ్ wish coming out, so you'll have to just keep guessing who is going to wish you next. So have fun and have a great day and have many more years, great years ahead. Bye. Guru Raja, happy birthday నీకు గురు రాజా. బై సేతివ్వ నేను లేదు. ఓకే. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ, దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. హ్యాపీయెస్ట్ బర్త్డే టు యూ. నీ హెల్త్ను జాగ్రత్తగా చూసుకో, అక్కడక్కడ ఆలోచిస్తావు. రెండోది బిడ్డల హెల్త్ను అలాంగ్ విత్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ కేర్ఫుల్గా మానిటర్ చెయ్యి. ఏ ఇంటర్నేషనల్ అసైన్మెంట్గా ఉంటానో మిస్ చేయక ఇంకా పోను మల్టిప్లై చేసుకో నీ యాక్టివిటీస్ని. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నిండా ఫార్ అవే అక్కడ ఇక్కడ పోయి అలా చదువుతాం. సో మై బ్లెస్సింగ్స్ టు యూ. ஹாய் குரு, இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ఈ 50th ఇయర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అందరి లైఫ్లో. మంచితనంగా ఇంతవరకు సురుసురుపుగా ఉండి లెస్స పైగా వస్తుంది. ఇదే మాదిరి ఇక్కడ పైగా రావాలనుకో. దీనికంటే వచ్చి మరి బూస్ట్ ఉండేదాన్ని వచ్చేసి టెస్ట్ పనిగా ఉంటుంది. చూసుకో, మీ వెళ్ళాలంటే ఏంటో అవుతుంది. ఇంకా బిడ్డలంతా లెస్స చూసుకో. మతపడి అందరూ లెస్స ఉండేదానికి మాతో ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు కదా வாழ்க வளமுடன் நலமுடன். 50th happy birthday wishes, my dear Kanavari. Many more happy returns of the day. Many more to come, which we will definitely be celebrating together for many years, undoubtedly with God's blessings and பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தாலையும். எனக்கு இந்த நீங்கள் வந்து யூ ஆர் பீயிங் பிளெஸ்ட் பை, உங்களுக்கு வந்து பெரியவங்களுடைய அனுகிரகம், பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் அண்டு நம்மளுடைய கடவுளுடைய ஆசீர்வாதமும் பரிபூர்ணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும். எவ்ரிடே டே டு டே லைஃப்லேயே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் இருக்க தான் செய்யும். தட் இஸ் அது கண்டிப்பாக. அண்ட் நான் வந்து பூர்வ ஜென்மத்தில் நிறையா புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் எனக்கு வந்து என்னுடைய சோல்மேட்டாக வந்தது தான். அண்ட் அன்டவுட்டட்லி எவ்ரி ஒன் வில் அக்செப்ட் திஸ். அண்ட் ஏன் அப்படின்னாக்க, எனக்கு நம்ம லைஃப்பில் சண்டை போடுவோம், சண்டை சச்சரவுகள் இருக்க தான் செய்யும். அதெல்லாம் இல்லாமல்லாம் அப்படியே பர்ஃபெக்ட் கப்பல்னால் அது கிடையாது. நீங்கள் உங்களுடைய டெஃபினேஷன் படி பர்ஃபெக்ட் கப்பல்னால் சண்டையே போடாமல் அப்படி இருக்கிறவங்களாம் பர்ஃபெக்ட் கப்பல் கிடையாது. ப்ளஸ்ஸை விட மைனஸஸை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு லைஃப்பில் அவங்க மேலே இருக்கிற லவ், அவங்க மேலே இருக்கிற காதல், அவங்க மேலே இருக்கிற பாசம், பிரியம், எந்த வார்த்தை வேணால் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த மைனஸை வந்து மறந்து ஈகோ இல்லாமல் மெயினாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு சாரி கேட்குறதுக்கோ யோசிக்காமல் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே அவங்க தான் பர்ஃபெக்ட் கப்பல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எனக்கு நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போல்லாம் நம்மக்குள்ளே வந்து நிறையா குட்டி குட்டி சண்டைங்க, சச்சரவுங்கள் இதெல்லாம் வர்றப்போ, ஸோ அந்த டைமுக்கு நான் அதை வந்து என்னுடைய குட்டி ஈகோவால் நான் அக்செப்ட் பண்ணாட்டி கூட அதுதான் உண்மை. ஏன்னா லைஃப்பில்
ஒருத்தங்க மேலே நம்ம ஆசை வச்சிட்டோன்னா அவங்களுடைய மெயினாக அவங்க மேலே ஆசை வச்சுருக்கோங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு வந்து உதாரணமே அவங்களுடைய மைனஸஸை வந்து சந்தோஷமாக அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய மேரேஜ் ரூல். ஸோ அதனால தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹஸ்பண்டு அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஃபாதர் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தில் இந்த வீடு நடந்துட்டுருக்கு. டெஃபினெட்லி பெரியவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே, மாமா அத்தை எல்லாருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் தாத்தா பாட்டி எல்லா 7 தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸோ கண்டிப்பாக இருக்குது நமக்கு, உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் கடவுளுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக உங்களுக்கு இருக்குது, அது எனக்கு தெரியும். அண்டு இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும். நீங்கள் தீர்காயுசோட ஆயுள் ஆரோக்கியமோட நல்லா சந்தோஷமாக நிம்மதியாக சூப்பராக இருக்கணும். அதுக்கு என்னால் என்ன முடியுமோ டே டு டேயில் ஐ வில் ட்ரை டு டூ மை பெஸ்ட். அண்ட் நான் வந்து ரியலாகவே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் பூர்வ ஜென்மத்தில் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ப்ரூஃபே நீங்கள் எனக்கு வந்து ஹஸ்பண்டாக கிடச்சது தான். இது சும்மா ஒரு சினிமேட்டிக்காக இல்லை ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேனோ அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. இது வந்து கடவுள் மேலே அப்படியே பரிபூர்ணமாக இது உள்ளே இருந்து அப்படியே வருது. அதனால் இதில் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. இது வந்து ஐ எம் telling wholeheartedly that I am really lucky and I have done so much of good during my previous idula. That is the only reason I got you as my husband. அதுதான் உண்மை. And I am very happy. அதுக்காக வந்து நம்ம சண்டையே போடலையா, குறையே இல்லையா அவங்க மேலே, அதெல்லாம் அந்தந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு உங்கள் மேலே குறை சொல்கிறது அதெல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கும். அப்படி தான் நடக்கும். தட் இஸ் ஹவ் லைஃப் இஸ். அதுதான் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க. தட் ஐ டு அக்ரி. பட் ஓவராலாக பார்த்தா ஐ எம் ரியலி லக்கி பிகாஸ் ஐ காட் யூ. அண்ட் ஏன்னா நான் லைஃப்பில் வந்து ஐயோ இது இல்லையே அது இல்லையேன்ட்டு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு எல்லாமே, நான் பணம் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லலை, பணமோ மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக நான் சொல்லலை, இன் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒரு செட்டைட் லைஃப் ஐ எம் ரியலி ஹேவிங் இஸ். அண்ட் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபையிங் இட் த்ரூ ஆல் யுவர் மீன்ஸ் அண்ட் வேஸ் டு கீப் மீ ஹாப்பி. எவ்ரி மினிட், every second, whatever you do is to see to it that whether that gives happiness to Veena, that you have told me many a times. So I am that அது வந்து இப்போ கூட வார்த்தை வரல. I am very thankful and grateful. and குறைகள் நிறையா இருக்கலாம் என்கிட்ட, பட் அதை நீங்கள் பொறுத்துக்கிற அளவுக்கு கடவுள் உங்களுக்கு பக்குவம் கொடுத்ததால இன் தட் வே ஆல்சோ ஐ எம் வெரி லக்கி. அதுதான். அண்ட் வி வில் இந்த ஜென்மம் இல்லாமல், இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் 7 இல்லை எத்தனை ஜென்மங்கள் வேணும்னாலும் லெட்டஸ் காட் ஷுட் பிளெஸ் அஸ் டு பி அகெயின் த சோல்மேட்ஸ் அண்ட் லைஃப் பார்ட்னராக. இன்னும் வி ஹாவ் டு கீப் கோயிங். இன்னும் ரிஃபார்ம் ஆகி பிறந்து வி ஹாவ் டு ரிஃபைன் அவர் லைஃப் அண்ட் டு கீப் க்ரோயிங். அதுதான் என்னுடைய விஷஸும் கூட இந்த பர்த்டேயில். நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க அண்ட் நல்லா இருக்கீங்க, நல்லா இருப்பீங்க எப்பயுமே. ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் லெட்டஸ் இப்போ 50 இன்னும் இருக்க 60, 70, 80, 90, 100ன்னு கலக்கிடலாம். அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை. ஸோ வி வில் பி செலிப்ரேட்டிங். இதே மாதிரி வாய்ஸ் மெசேஜ் அப்போ என்னெல்லாம் ஏஐயில் வருதோ த்ரூ தட் டூல்ஸ், மேபி 3D விஷனாகவே இப்போல்லாம் வந்துடுது, அந்த மாதிரி அப்போ என்னென்ன வருமோ. ஸோ த்ரூ தேட் ஆல்சோ வி ஆல் வில் பி விஷிங் யூ அகெயின் ஃபார் யுவர் 80, 90, 100th பர்த்டே. ஓகே, அதுதான். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. உங்கள் ஹாப்பி பர்த்டேல ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. தேங்க்யூ. Hey Guru, happy birthday. Wow, 50th birthday. நம்பவே முடியல, இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடுச்சு. But hope you have a great day, a great year ahead. More importantly, எனக்கெல்லாம் a lot of memories do come. எல்லாமே சின்ன வயசில் கோயிஷில் இருந்து தான் எல்லாமே ஞாபகம் வருது. ஒன்று இந்த வேறாட்டால் உட்காந்து ஆளுக்கு ஒரு கார்னர், கோபி நீ நான் ஒரு கார்னர் எடுத்துகிட்டு இந்த குட்டி சேர் ஒன்று இருக்கும், அதை போட்டு உட்காருவோம். மகேஷ் ரமேஷ்லாம் அங்கே இடம் கிடையாது. வித்யாவும் அப்பப்போ வரமாட்டா. சதீஷ் ரொம்ப பெரிய பையன், அது ஞாபகம் இருக்கு. இதில் இந்த கண்டோன்மெண்ட் ஏரியாவுக்கு போய் கலாட்டா பண்ணுறது, செடியிலேருந்து மரத்துலேருந்து மாங்காய் அடிக்கிறது, மாட்டிக்கிறது,
அது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது. உன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இருப்பான், அவன் பேர் ஞாபகம் இல்லை, அவன் வீட்டுக்கு போய் அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிறது ஞாபகம் இருக்குது. அது போக போக ஐ கெஸ் நீ காலேஜ் போகிறது, குருநானக் போகிறது, அப்போ மீட் பண்ணுறது. அஃப்கோர்ஸ் இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் போய் படித்தேன், அங்கே நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம், அதுவும் ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீ எவ்வளோ டிகிரி வாங்கியிருக்கேன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நிறைய படிச்சுட்டே இருந்த நீயும். இட் இஸ் ஆல் குட். ஐம் கிளாட் தட் you kind of became your own person. நீ நினச்சதெல்லாம் பண்ணியிருக்க, which is good. You built a beautiful family. அவங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க. That's just wonderful to see. இதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி யாரும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுல எப்படி எல்லாம் இவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு. பட் taking stock at this stage of your life, it's just so nice to see that you've accomplished so much professionally. நிறைய சுற்றி இன்னும் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் நீ அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்கணும். 50 வயசு ஆயிடுச்சு, ஊரூரா சுற்றுறது கொஞ்சம் குறைக்கணும். ஸோ தட் யூ கைண்ட் ஆஃப் ஆர் ஏபிள் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நைஸ் டு நோ தட் you've gotten to where you are, accomplished so much. உனக்கு ஒரு லவ்விங் ஃபேமிலி இருக்கு, யூ கைண்ட் ஆஃப் டேக் கேர் ஆஃப் தெம். அஃப்கோர்ஸ் காக்கமா Satish, Gopi, and all the other family that you keep in touch with, which is great. Of course, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவ்வளோ மீட் பண்ணுறதெல்லாம் over the last several years முடியாமல் போயிருக்கு. ஏதோ once in a while we are able to do that. Hopefully எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வயசாக வேலையெல்லாம் கம்மியாக maybe we will be able to meet up more. Still, it's a day of your celebration. Have a good day, have a good year. All the best. Good. Bye. Perhaps many happy returns of the day, and I'm actually shocked. నీతో 50th బర్త్డే ఇంత వయసు అయింది అని నేనే యోచిస్తాను ఇప్పుడు. నువ్వు పర్తుకో అండ్ ఈ వాటి నువ్వు తనిగా సెలబ్రేట్ చేస్తా, లైక్ తనిగా ఇన్ ద సెన్స్ అమ్మ వంట సెలబ్రేట్ చేస్తా, అది వేరే విషయం. బట్ ఒక 5 daysలో ఎనీవేస్ నేను శ్రద్ధ ఉంటుం అక్కడ, సో దెన్ వీ కెన్ సెలబ్రేట్ ఇట్ టుగెదర్ అప్పుడు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్. నాకు ఏం కావాలతో ఇచ్చేసేది, ఏం ప్రాబ్లం అవుతాను లేకుటిమా నేను చూస్తుంటాను, ఒకటిమే లేదు, ఎందుకు స్ట్రెస్ ఎత్తుతా తేవలేకుండా అని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ దట్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ నా కోసం. అండ్ అగైన్ విషింగ్ యూ అ హ్యాపీ 50th అండ్ ఐల్ బీ దేర్. బాయ్. Happy 50th birthday, Papa. I'm not there on 3rd October to celebrate your special birthday, but I'm coming back on 5th and we can have a birthday bash again. And about you, thank you for being a big part of my life, because you are a very inspirational and motivational person, and I aspire a lot from you. And you're one of the most coolest dads I know, and no one can ever compete to your level. And you're a very lovely and a great person, but so hard. And I know I'm in the hostel right now, but long distance can't weaken our bond. And that's all. I'll come back on 5th and we can meet and spend our time for a week, and then I'll be going back to hostel again. It's fine. It's just 2 years and I'll be out of this place. And love you, Dad. Love you loads. Have a great birthday. Happy birthday, Guru. God bless you. Hi Guru. Hi Guru. Many happy returns. Many happy returns. Golden by you. Golden Jubilee. Wishes. Yes, wishes. All the very best. Enjoy. హాయ్ గురు, హ్యాపీ బర్త్డే. 50 years కంప్లీట్ చేస్తేవి, బట్ యూ డోంట్ లుక్ లైక్ ఎయిదర్ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్. నీ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చి తెలిసేప్పుడు అంతా ఏబిసిడి అంతా ఇంకా ఓన్లీ 26 letters దా ఉంది అట్లా అని చెప్పేసి ఆల్వేస్ ఐ యూస్ టు ఎన్వి. బట్ యువర్ డిఫెన్స్ మాస్టర్స్
దాన్ని చేసేసి అవతల మార్కెటింగ్ లోపల దూరి కలక్కున్నావు. ఇంకో ఈవెన్ నౌ దో దట్ వాస్ నాట్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ, యూ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్లీ వెల్. And one good thing I always admire with you is that you had never forgotten the past with any of us. అది మీ అమ్మగా ఉండని, మీ నాయనగా ఉండని, లేదు నా దగ్గర మాట్లాడింది కావండి, చామి దగ్గర మాట్లాడింది ఉండని, పాత ఏదైనా మర్చిపోకుండా అంతమే ఆల్వేస్ యూ కీప్ రెస్పెక్టింగ్ ది ఎల్డర్స్. ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ నువ్వు నేను ఢిల్లీలో ఉండినప్పుడు మై ఫస్ట్ టర్మ్ దట్ వాస్ బిట్వీన్ 91 and 98 నువ్వు ఢిల్లీ వచ్చింది. గోల్డ్ రాక్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆ కంపెనీ పేరు దానిలో నువ్వు జాయిన్ చేస్తుంది. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యాడ్ నెవర్ టర్న్ బ్యాక్. అండ్ ఇట్ వాస్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ అండ్ యూ స్టార్టెడ్ ఎక్సెలింగ్ దేర్ ఆల్సో. ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్వేస్ కీప్ డూయింగ్. హాయ్ గులుబాయ్, హ్యాపీ బర్త్డే. 50 வருஷம் అయిపోయినారా, ఎప్పుడు చూడి ఏదాని ఫోటో ఎత్తి వింటే వెనాపకు వచ్చి నిల్చుని పోస్ ఇచ్చి ఎంత విషమం చేస్తుంటివి. నీకే 50 వయసు అయిపోయాను. ఓకే, ఎంజాయ్ యువర్ బర్త్డేస్ ఆల్వేస్. మా పెండ్లి ఫోటోలంతా మేము ఉంటిమో లేదో నువ్వు ఉంటివి ఫుల్గానే. ఎంజాయ్. హ్యాపీ బర్త్డే, 50th బర్త్డే మొన్నముక. హ్యాపీ 50th బర్త్డే గురు. Happy 50th birthday Guru Anna. Happy 50th birthday Guru Baba. Have a great year. God bless you. ఏంట్రా ఏం చెబుతావురా 50th బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన వెనక? ఏంటి ఏం చేసింది వాడు? నీకేం చేసిందా? నాకు ஞாபகம் ఉండేది మోస్ట్లీ బెంగళూరులో దా ఇన్ఫీ కోవిడ్ టైంలో దా వెండిగా బాగా హెల్ప్ చేసింది. మోస్ట్లీ అక్కడి నుంచి ఆ ప్యాకప్ చేసి ఇది చేసి వెనక బాంబే ఇల్లు చూసే కూడా హెల్ప్ చేసింది. ముఖ్యమైన విషయాన్ని మర్చిపోతుంది. పెళ్లిలో నిన్న వాడుగా తూగుని వచ్చిన అన్నదిగిన వన్నాం కూడా ఇలా முன்னாடிகானே வச்சோம். ஆக்சுவலி இஸ் வெரி எப்பவுமே ரொம்ப இது எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணோம்னா முன்னாடி வந்து ஆல் அவுட் ஆஃப் த வே கம். Oh, he made amazing paneer sabji too when I first went there after the marriage. You went with Manishana. I went with Manishana for dinner in Bangalore. Baba only had cooked that day. He made paneer. Oh, yummy paneer. I still remember Mama Biscuit days waiting for Nana to come back with poppins. All of us standing in a line for poppins. And have a great year. Have a great year. Enjoy yourself. Okay. And of course with Veena and both the lovely children. Yeah. Have a great time. ஹைண்ணா. ஸோ எனக்கு மெமரிஸ்னு ஒன்று ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சா, நம்ம சின்ன வயசில் தாத்தா இருக்கும்போது மேலே மைக்கேல் ஜாக்சன் போஸ்டர் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க அந்த ரூமில். ஸோ நான் அது எப்போது கேட்டாலும் அதுதான்டா தாத்தாவோட அப்பான்னு சொல்லி நிறைய ப்ராங்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. ஸோ குருனாலே எனக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஸோ யா 50th பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே குரு அண்ணா. ஸோ யா Happy 50th birthday, Guru Anna. Bye. Bye. God bless you. Happy birthday, Mama. Happy 50th birthday Guru Anna. Happy birthday, Guru Anna. Guru, happy birthday. Long life and healthy and long wealthy life too. గురు అంతాలే లైక్ వచ్చి అన్నిటికీ ఆర్గనైజ్ చేసేద్దా. గురు అరైవ్డ్ అట్ పోయిచి అటాన్ మెసేజ్ వేసిస్తాలే వి ఆల్ విల్ బీ ఓకే, మనం పాటుకు ఉండవచ్చు. హీ విల్ ఆర్గనైజ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్లా అంతా టక్కుని మైండ్ తోంచును. అదే మరి ఏ ఫంక్షన్ ఎక్కడ వచ్చి ఇస్తాలో బుకింగ్ అది ఇది అన్నీమే ప్రయారిటీగా నువ్వు చేసి ఇచ్చేస్తావు. ఆర్గనైజింగ్ అండ్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ పక్కా నీ మరి ఓరు లేదా అది ఆ విషయాల. ప్లస్ వచ్చి దండిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది షేర్ చేయాలంతా ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ టిల్ టుడే. టక్ టక్కుని జ్ఞాపకం వచ్చేదాన్ని ఇదన్నింద
లైక్ పోయి చూడొస్తా కకమాక అని అందరికీ ஒரு ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಚ್ಚಿತ್ತು వాళ్ళ విద్యాకర్ మాట్లాడుతూ కకమార మాట్లాడుతూ వీణార్ మాట్లాడి మాదర మాట్లాడి అన్నీ ఫంక్షన్ అంతా ఆర్గనైజ్ చేసేది బెస్ట్ దల్ల నువ్వుదా లైక్ ట్రావెల్ ఎక్స్పోజర్ నీకంటే అధికమైన కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు మనదిల్లనే లేదు అది ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் వచ్చి లైక్ అందరూ అన్ని తవళమే అనుసరించి పోయిండు అక్కడ వస్తేవా అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ తగుந்த மாதிரி అండ్ యువర్ ప్లాన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక తావుకు వత్తివి ఇంత యు ఆర్ అరైవింగ్ అట్ 7 AM అండ్ లీవింగ్ అట్ 7 PM నేది ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ యువర్ అక్కడ స్కెడ్యూల్ నేది అందరికీ తెలిసి చిన్న బిడ్డల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ అదేని ఓర్వల్ల ఆమె ప్రెసెంట్ చేసికే ముడియదు సో మెనీ మోర్ థింగ్స్ టు షేర్ నేను క్రిస్ప్గా ముడుచుంటాను ఓకే ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ ఇదే మరి 1C సీக்கிரம் వచ్చిడు అది మన టార్గెట్ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్ సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్ అహెడ్ ఓకే హ్యాపీ బర్త్డే గురు Hi Guru Baba, many more happy returns of the day. Hope you go on more travel adventures. Hi Guru Baba, wishing you many more happy returns of the day. Enjoy your birthday. హలో గురునాన్న విషింగ్ యూ అ వెరీ హ్యాపీ 50th బర్త్డే మీరు నన్ను లిలీవుడ్ చెప్పిరానండు కాలేజీలో ఏదో ఫ్రెండ్ లిలీవుడ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పు ఉంటుంది మా పెద్ద ఆయన కూడా నన్ను లిలీవుడ్ ఉందా పిలుతురాడు అని చెప్పేసి నవ్వునుంటిమి సో మీరు ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యునో యూ కెన్ ఫిగర్ థింగ్స్ అవుట్ యాజ్ యూ గ్రో అట అనేదానికి అటనమ్మ అడికడి చెప్పును సో యూ గివ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు యునో ఎక్కడ పోతాலும் బీ కాన్ఫిడెంట్ అట అంటే దానికో సో once again wishing you a very happy birthday. Wish you a happy 50th birthday. You certainly doesn't look like 50. 49 on the Martha. So sorry, just jokes apart. Certainly you look very young. Probably it may take a decade to turn to 50. Wish you many more happy returns of the day and stay healthy, stay happy. Hello Guru. Happy birthday Guru. ఇప్పుడుదా 2 వయసుల పమ్మలో వచ్చి ఏంటన్న చూసి నవ్వినట్టుగా ఉంది 50 years ఆయనకన్నా సంతోషంగా ఇదే పనులు సౌఖ్యంగా 100 years 150 years లెస్స పెండ్లాం బిడ్డలతో హెల్తీగా ఉండవాలి లెస్స ఉండవాలి కన్నా విష్ యూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే గురు నార్మల్ బర్త్డేనే గ్రాండ్గా ఉన్నాం సో 50th సెలబ్రేషన్స్ అని షేర్ చేయి హ్యాపీ బర్త్డే స్టే హెల్తీ Wish you many more happy returns of the day, Guru Peripa. Hey Guru, advance congratulations on reaching the Golden Jubilee milestone. நம்பவே முடியல 50 டச் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. ஸோ நம்பவே முடியல இப்போ தான் நேற்று தான் நம்மலாம் ஸ்கூலில் போய் இதில் எக்கனாமிக்ஸ் மிஸ்ஸுக்கிட்டலாம் திட்டு வாங்கின்னு மிஸ்ஸை கலாச்சின்னு அப்படின்லாம் இந்த மாதிரி இருந்தது. அது இன்னும் இயர்ஸ் அண்ட் டிகேட்ஸ் ஹவ் ரோல்ட் ஆஃப் ஜஸ்ட் லைக் தட். இதில் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இதில் ஜானகி அவன்கிட்ட நான் ஒரு 2 பேனா இருக்கான்னு கேட்டேன். ஸோ நீ வந்து சொன்ன எனக்கு 3 இருந்தாலே தரமாட்டான் அப்படின்னு. ஆல் தோஸ் விட்டி ரெஸ்பான்சஸ் repartees are still fresh in my mind. I hope you continue the same cheer throughout your life. So wish you all the best of health, prosperity and peace with your family. Your children are also doing you proud. Nalla wish you all healthy and prosperous life. And I also want, like, you are traveling to various countries. I think 40 countries மேலே travel பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும். You are traveling to so many countries to bring health to total strangers, to convince them to come to India and take care of their health, get better. So all these good things, good karma will come back and then play you a vital role, repay you with a lot of health and peace and joy. Okay, so wish you a terrific 50th year. I wish you all the best. Be cheerful as always. God bless. Bye. Guru Prasad, wishing you a very happy birthday. Wishing you many more happy returns of the day. Like I'm very happy to see your like school days line path whatever you are today. Very happy and proud of you, of your achievements. You've got a beautiful family, like beautiful daughters and of course beautiful wife. Wishing you happiness, good health always. Yeah. Guru, wishing you a very happy 50th birthday celebration. Have a blast.
Hey Guru, Machi, wish you a wonderful golden birthday da. 50 years. நமக்குலாம் வயசாயிருக்கு. But on a serious note, எப்படா 1985, 4 decades almost, you and me have been friends, dating back to your Poishlur வீடு. If I remember, நீ தான் எனக்கு முதல்ல மைக்கேல் ஜாக்சன் பேட் ஆல்பம் போட்ட. அப்பயே நம்மளாம் பீட்டர்ல. பட் எனிவே, ஸோ ஸ்கூல் ஜேர்னி அது ஒரு பக்கம் போச்சு. யூ ரிமெம்பர், நான் நீ மட்டும் இன்டர்வெல்ல பிரேக் டைம்லாம் பேசினா பசங்களாம் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ யா, இட்ஸ் ஸ்டில் அ பிக் மெமரி. ஐ மீன், நான் நீயும் கிரிக்கெட்டு எல்லாம் வாட் நாட். சூப்பர் மச்சி. 50 years. Have a wonderful 50th birthday da. And obviously, both professionally and personally, I have seen you grow. And I only can wish more and more to come. Okay, supera panna ella. Okay, wish you a wealthy, healthy, and most importantly a happy life, and maybe some more wisdom, some degree of wisdom. Mugla vaysaidhu appdin solluvaanga sila per, but we are always young at heart. Okay, have a wonderful golden birthday da. I'm sure there is something big that's going to happen on that day, which is Thursday. I will definitely call you and wish you as well. Take care, Machi. Have a wonderful day da. Bye. Hi Guru, wishing you a very very happy Krishna blessed birthday. May the Lordships bless you abundantly. ஹாய் குரு, எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து. மஸ்கட் வரதுலையா இப்போலாம். விஷ் யூ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே. சி யூ சூன். பாய். Hi Guru, how are you? I think you can identify my voice. Yes, this is Sangeeta. A very special happy birthday to you. Smile always and be happy always. Bye. Happy birthday, Daguru. Congrats on your half century. Stay blessed. ஹாப்பி பர்த்டே குரு. எனக்கு 3rd October பர்த்டேன்னு சூசா சொன்னான். எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆடியோ இல்லை வீடியோ அனுப்ப சொன்னாங்க. எனக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல, ஆடியோ அனுப்புகிறேன். ஹாப்பி பர்த்டே. நமக்கெலாம் 50 வயசு ஆகுது அப்படின்றது நினைவுபடுத்துகிறதே இந்த வருஷம் இந்த பர்த்டே வருது தான். 50 வயசு வெளியில் தெரிஞ்சாலும் நம்மெல்லாம் இன்னும் மனசுக்குள் மனதளவில் வந்து குழந்தைங்களாக தான் இருக்கணும், ஸ்கூல் டேஸ் பசங்களாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்துறேன் உன்னை. ஹாப்பி பர்த்டே. hope whole the year you have your happiest moments throughout the year. హ్యాపీ బర్త్డే అల్లుడు. ఆయుర ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా 100 ఏళ్ళు ఉండాలా.